धनिया पत्र को एपरिका रखंतु बहुत दिन ताजा रहिबो। कौन करचु कौन करुचु हैं राति 12टारे साबुन लगे कि गाधौचु हैं एथि पे कांद होतला देख आईटा ना पूरा सकाळु 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 कहले बेसी सेमती सकाळु नुह ये जाइथिले थोरे तो सेठू आसिकी कहले नहीं फोन करले मते कहले कि चा बनै दियो आम स्टाफ मानक पई तो एठी ना मु चा सहित पकोड़ी भी रेडी कर देछि आ जो गोटे काच बाउल रे देखि पारथबे सेठी ना मु बढ़िया चटनी गोटे भी रेडी कर देछि ता सहित चा बनै के थर्मस रे भरी देछि आ पेपर कप नै कि जिबे आ कप नै कि माने कप नै थांते किंतु से कहले कि नहीं पेपर कप अच्छी तो पेपर कप रे चली जिवो एमती कहले तापर एठी ना पानी ठंडा पानी से कहते ठंडा पानी अच्छी कि नहीं तो मु ना गोटे बोतल रे रखी छोट बोतल रे आ ये कहते ठीक अच्छी से नॉर्मल पानी ही दे दियो किंतु मु ना बरफ जमे थी तो से बरफ गुड़ा कौन कर एमती नॉर्मल बोतल रे माने नॉर्मल पानी रे बरफ दे दोची आ माने पहुँचु पहुँचुका पूरा पानी पूरा ठंडा हो जिवो तो ये देखंतु पानी माने पानी रे भरी दोची जो बरफ टुकड़ा गुड़ा बस एमती रेडी करदेवी तांको आग माने बैग सजाईदेवी तापर ये नहीं जीवे आमती आज ना हाफडे अच्छी कहले छुट्टी अच्छी तांकर तो से नहले तो ये सब खटी करवा समय नाही माने सब बड़े तो ड्यूटी तो एमती कथा तो तांको आग रेडी कर दोची तापर मु अन्य काम करी मोर झाड़ू पोछा आ गाधुआ पूजा करवा ये सब भी काम अच्छी आ से जाई सारला परे मोर काम आरंभ करदेली तापरे ना गाधुआ पाधुआ सारिकी पूजा भी सारीदेली पूजा सारिकी मुझी गली एबे पणस काटिया पई देखंतु आ एटा ना बाजार नहीं कि आसीथिली गोटे पणस तो मु बनैथिली दी बनैथिली आ गोटे पणस थिला किंतु ए पणसटा ना एते भलो नाही देखंतु मंझी हे जाईची तो तथापि कोन करबा बनै देबा एमती भाबुची आ ए पणसटा माने जो सूता सूता टाइप धागा टाइप रो भल नुह पणसटा तथापि कौन करवा माने बनै देबा जेहेतु एठी मिलू नाही ना न मिलबारु एमि थेबा पड़ुची आठी मु माने पनकी नहीं कि काटुची आ छुरी रे ना मते पणस काटी आसे नहीं सत कथा आठी मु तेल भी रखी तेल लगे कि पणस काटिले अठा बिल्कुल भी लागोनी आ सान झील को मुझे कहूँ कि तू आस ना मो पाखक तू आस ना मामा आमती कहूँ सी पाखरे अच्छी तो मुझे मना कर बार बार आसना बड़ झी भी सैड्रे अच्छी तो से ना से मैंने आसिकी आग भर जहाँ कम कले खाली आग आग होती तो आ पनकी ना माने ये जो पनकीटा ना आ टिके हाथ बाजिले कटिजीव तो बहुत तेज अच्छी तो से मु मना कर जल्दी जल्दी मु भावुची जिते जल्दी पारि से जल्दी पणस काटिदेवी एमती को भावुची आ से भाविकी मु पणस आ बड़ बड़ पीस रखी आमर ना ओडिशा तो माने पणस बहुत सस्ता आमती गाँव रे कौन हो गाँव गाँ मानक पणस मिल जाए माने गछ तो बहुत बाड़ी रे गछ रुहे तो जहाँ को मागिले भी पणस दियंती आठी ना कौन हो किणिकी खायापाई पड़ुची तो से किणिकी जेहेतु नहीं कि आसी फोपाड़ा इच्छा हो नहीं आती भल पीस बाहर ना सब बढ़िया से रोषे करी। नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंती आशा करछि आपण माने बहुत ही भलरे थिबा मु मध्ये भलरे अछि मोर सीमाराणी ऑडियो ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत मो जदि वीडियोटी आपण मानकु भल लागे ताहले प्लीज लाइक कमेंट एवं सब्सक्राइब करा को जम्मा भूलिबेनी आ जे भी नुआ देखुचंती बा प्रथम थर पई देखुचंती मो वीडियो ताहले प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु आ एटा होची ना सकाळ 11टा टाइम हे गलानी आ रोसई भी आरंभ कर देलिनी भात ओल्हाई देलिनी आ एठी बसची पणस तरकारी सेपटे बसची कलरा भजा देखंतु आ प्रेशर कुकर रे बनौची जल्दी हे जिवो आ ड्यूटी अछि ता बाबा बे ड्यूटी को खाई की जिवे जाइथिले ड्यूटी सकाळे पुणी आसी चली काली रात्रि भी ड्यूटी थिला पुणी सकाळे भी जाइथिले एबे आछथि पुणी ड्यूटी अछि तो सेथि भाई कलरा भजा चलची आ पणस तरकारी तापर एठी झील बैगण छाणी रखी देती आज ना बड़ झील सी किसी भी नास्ता खाइलानी ना पिठा भी खाइलानी मैगी भी खाइलानी ताकू के जाने आज भल लगिलानी खाइबापी बहुत कांदिला भात रोसई कली भात रोसई कर सारा पर बैगण छाणीदेली किसी तो तरकारी पत्र हो नाला तो तरकारी पत्र माने किसी बनई नी तो
ବାଇଗଣ ଭାଜିଦେଲି, ବାଇଗଣ ସହିତ ଖାଇଦେଲା ଝିଅ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ, ତ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବ ଆଉ ଭୋକ ହେଲେ। ତ ତାକୁ ପଣସ ତରକାରୀ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱାରେ ମୁଁ କଲରା ଭାଜୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ତାୱାରେ ହିଁ କଲରା ଭାଜୁଛି। ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଭାଜିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିତା ଅଂଶଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯାଏ ନାହିଁ। ସଫା କଲେ ବି 2-3 ଥର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାୱାରେ ଭାଜୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ନା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ଆଉ ହେଇଗଲାଣି 1 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ତ ମୋର ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନା ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ପୁରା ତାଜା ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି କାଟିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଚ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଉଛି। ତ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ଆଉ ସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଧୋଇକିନା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇକି ତାକୁ ପଙ୍ଖା ତଳେ ଶୁଖେଇଦେବେ। ତାପରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତାପରେ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଜା ରହିବ। କ'ଣ ହେଲା ମାମା? ତ ଏଠି ତ ମୋର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ବାସ୍ ପ୍ରେସର ବସିଛି ପୁରା ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ପଣସ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କଲର୍ ମସ୍ତ ଆସିଛି। ବାଇଗଣ ଭଜା, କଲରା ଭଜା। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ରାଇତା ବନେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଖନା ରାଇତା ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଇଏ କହୁଥାନ୍ତି କି ଆମ ମେସ୍ରେ କେମିତି ବନେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ଆଉ ମଖନା ରାଇତା ଯିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ମୋ ରେସିପି ଯାଇକି ମୋ କୁକିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ହେଁ, ରାତି 12ଟାରେ ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଗାଧଉଛୁ? ହେଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି 12ଟା, ଏବେ ରାତି 12ଟା ହେଇଛି। ତା ବାବା ଆଉ ସାନ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲି ବାହାରେ, ଆଉ ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ସିଧା ପଶିଛି ସାବୁନ ଲଗାଉଛି। ମାନେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 12ଟା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 12ଟା ରାତି। ରାତିରେ କିଏ ଗାଧାଏ? ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଦେହ ନେଇକି ମାମା। ହଁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି ପାଣିରେ ପୁରା ସାବୁନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାବୁନ ପୁରା ସାରିଦେବ ଇଏ। ଏମିତି ସାବୁନ ପୁରା ଧୋଇକି ସାରି ଦେଉଛି। ଚାଲ ଜ୍ୱର ହବ ମାମା। ତୁ ଦିନରେ କେତେ ଥର ଗାଧେଇବୁ କହୁନୁ? କେତେ ଥର ଗାଧେଇବୁ? ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାବୁନ କେମିତି ଲଗାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ଭଗବାନ, ରାତି 12ଟାରେ ଝିଅ ଗାଧଉଛି ଆସିକି। ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ମାମା ଆजा। ରୀତିକା, ମାମା